Давайте помолимся с вами. Отец Небесный, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за новый день, за прекрасный день, Господь, в котором будет Твоя рука, Твое действие, Твоя любовь. Господь, мы благодарим Тебя, что на этой земле идет удивительное, сильное, мощное действие Духа Святого. И мы благословляем, Господь Иисус, всех президентов, которых Ты поставил по странам, и особо Касым-Жомарта Токаева, чтобы на нем была Твоя рука, Твоя мудрость, Твоя сила, чтобы все законы нашего государства, Господь, они были по воле Твоей, Господь. Ты хранишь нашу землю всяких катаклизмов, землетрясений и наводнений. Господь Иисус, мы исповедуем вновь и вновь, что Ты наш Спаситель, Ты наш Целитель, Ты наша крепость. Со всех сторон Ты объемлешь нас, Господь. И мы с каждым дыханием принимаем Тебя, Дух Святой. И мы вдыхаем чистый воздух, Господь, который проходит через Тебя, Господь. И внутри Ты исцеляешь нас, Господь, и наполняешь нас верой, силой, жизнью, славой Твоей, Господь. Ты совершающий между нами чудеса. Мы прославляем Тебя, Бог Отец. Спасибо Тебе, что Ты помазал церковь Твою силой Духа Святого. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Провозгласим 5 столпов веры Шымкентской церкви. Все верующие Шымкентской церкви имеют страх Господень. Аминь. Все верующие Шымкентской церкви, братья и сестры семьи Божьей. Аминь. Все верующие Шымкентской церкви, духовно зрелые. Аминь. Все верующие Шымкентской церкви, миссионеры. Аминь. Все верующие Шымкентской церкви, служители. Аминь. Наше предназначение – спасать людей, подражать Христу, исполнивший силой Духа Святого, служить в церкви и, утверждая Царство Божие на этой земле, ожидать пришествия Господа. Аминь. Мое предназначение – максимально посвященный в благовестии любви человек, призванный повелением Господа, станет выдающимся верующим и сможет прожить выдающуюся жизнь. Аминь. Предназначение нашей церкви. Наша церковь, подражая Христу, выражает Бога и исполняется силой Духа Святого. Аминь. Достойная верная жизнь. Достойная верная жизнь в посещении воскресного богослужения. Аминь. Достойная верная жизнь в молитве и молитве на иных языках. Аминь. Достойная верная жизнь при ношении десятины. Аминь. Достойная верная жизнь в Слове Божьем. Аминь. Сегодня, 30 июня, вторник, притчи, 2 глава, 4 по 7 стих, прочитаем притчи, 2 глава, 4-7. «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно». Аминь. «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то разумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно». Аминь. «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то разумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно». Помолимся по этому Слову Божьему. Господь Иисус, и сегодня Ты говоришь нам, если мы будем искать мудрости, если мы будем искать Твоего разума, как серебра, то мы отыщем его, как сокровище. И через все мы уразумеем и будем иметь страх Господень, что Ты живой Господь. Мы принимаем, Господь Иисус, Твои знания, принимаем, Господь, Твою мудрость, которая исходит от Тебя, Господь. Благослови, чтобы наш разум Христов был открыт для Твоих знаний, для Твоей мудрости, чтобы на все могли смотреть Твоими Божьими глазами, Духом Святым, который внутри нас, мы могли чувствовать происходящее. Господь, спасибо Тебе, что Ты сохраняешь для нас спасение,
Ты щит для ходящих непорочно. Помоги, Господи, Дух Святой, соблюди наши мысли, Дух Святой, соблюди наши слова, наши дела, чтобы все было непорочно, все было в Твоей драгоценной крови. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Прославим Господа гимном 64-й «Радуйся, мир». 64-й. Радуйся, мир, Господь грядет, земля ликуй пред Ним. Прими скорей царя царей, и пойте новый гимн, и пойте новый гимн, и пойте, пойте новый гимн. Радуйся, мир, Христос пришел, в церквах поют о Нем. Поля, сады, леса, холмы, им вторят с торжеством, им вторят с торжеством, им вторят с торжеством. Чтоб грех не ослеплял народ, чтоб терны не росли, Он жизнь дает, снимает гнет во всех концах земли, во всех концах земли, во всех концах земли. Принес Он мир и благодать, чтоб все могли познать, как Бог велик и справедлив, как нас Он возлюбил, как нас Он возлюбил, как нас Он возлюбил. Аминь. Исповедуем Богу нашу веру. Верую в Тебя, всемогущий Бог Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса, откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верую в Святого Духа, верую в единую, святую христианскую церковь, общение верующих, прощение грехов, воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. 할렐루야, 오늘도 좋은 날입니다. Аллилуйя, сегодня тоже хороший день. 우리의 주변에는 많은 어려움들이 있습니다. В нашем окружении есть много трудностей. 많은 국가들도 어려움이 있고, Много трудностей испытывают разные страны. 또 우리 비즈니스 하시는 분들이나 여러 가지 일하는 직장에서의 어려움들이 있는 것을 압니다. Я знаю, также есть много трудностей в работе или бизнесе у людей. 특별히 교회들도 많이 어렵죠. И также тяжело сейчас церквам. 우리 지금 함께 기도할 때 Давайте будем молиться в этот 하나님 час, 이 모든 상황 가운데 안전하게 지켜주시고, чтобы Бог дал нам безопасность во всех этих обстоятельствах, 하루속히 이 코로나 비루스가 떠나게 도와주셔서 чтобы коронавирус ушел как можно быстрее. 저 모든 것이 정상으로 돌아오게 도와주시옵소서. Господь, верни все в норму. 하나님의 은혜로 지켜주시고 Позаботься своей благодатью 모든 것에 회복이 나타나게 도와주시옵소서. и соверши во всем восстановление. 또 오늘 말씀을 통하여 우리 영을 새롭게 하시고 Через Слово Господь дай нам духовное обновление, 하나님의 은혜 가운데 승리케 하여 주시옵소서. чтобы нам побеждать, Господь, Твоей благодати. 먼저 함께 Будем 기도하겠습니다. сначала молиться. Господь, 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 오 Господь, 누스비아토, 누스비아토, по Твоей великой милости, 하나님 이 благодати. 시간 민복으로 함께 기도합니다. 하나님 이
이 땅 가운데 하나님의 은혜가 충만하게 나타나게 하시고 우리 모든 교회와 성도들을 지켜주시옵소서. 하나님 모든 환난과 위기로부터 하나님 교회를 지켜주시고 성도들을 지켜주시고 하나님 이 코로나 바이러스로 인하여서 많은 어려움들이 있습니다. 나라도 어렵고 경제도 어렵고 하나님 우리의 사업장도 어렵고 하나님 개인의 가정과 모든 삶이 하나님 어려움 가운데 있습니다. 하나님 이 모든 위기를 속히 벗어나게 도와주시옵소서. 하나님의 은혜로 이 땅을 지켜주시고 우리의 성도들과 가정을 지켜주시고 하나님의 은혜가 함께하게 도와주시옵소서. 오 성령이여 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 충만케 하시고 하나님의 은혜가 함께 임하게 도와주시옵소서. 감사하며 주 예수의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 사랑의 하나님 감사드립니다. Бог любви, благодарим Тебя. 오늘도 우리에게 새날을 주시니 감사합니다. За то, что дал сегодня новый день, благодарим Тебя. 오늘도 주님의 은혜 가운데 충만하게 거하게 하시고 Помоги сегодня пребывать нам при изобилии Божьей благодати. 주님이 주시는 생명의 능력으로 충만케 하시고 Преисполни силой Твоей жизни. 오늘도 성령의 능력 가운데 승리케 해주시옵소서. Помоги сегодня побеждать в силе Духа Святого. 우리가 말씀으로 하나님의 뜻을 분별하게 도와주시고 Помоги Словом распознавать волю Твою. 그 말씀을 통하여 믿음을 가지게 하시고 Помоги через Слово обрести веру. 그 믿음을 가지고 하나님 앞에 기도하게 도와주셔서 И помоги этой верой перед Тобой молиться. 주여 우리의 모든 삶의 환경 가운데 하나님 지켜주시고 Позаботься, Господь, обо всех наших обстоятельствах. 우리의 기도를 통하여 이 땅의 모든 바이러스들이 다 떠나게 도와주시고 И через наши молитвы уничтожь всякий вирус на этой земле. 기도함으로 모든 문제와 위기 가운데 승리케 하여 주시옵소서. Помоги нам, молясь, побеждать в любом кризисе, любой проблеме. 오늘도 말씀을 통하여 우리 영을 새롭게 하시고 И через Слово обнови нас духовно сегодня. 오늘 말씀을 통하여 하나님의 계시와 하나님의 뜻을 분별케 하여 주시옵소서. Помоги через Слово распознать Твою волю, Твое откровение. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Благодарим во имя Иисуса, молимся. 네. 오늘 함께 읽을 말씀은 요한계시록 1장 1절로 3절의 말씀입니다. Откровение Иоанна, 1 глава, с 1 по 3. 자, 계시록 1장 1절로 3절 말씀 Откровение 1 глава, с 1 по 3. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. Откровение Иисуса Христа, которое Христа, дал ему Бог, Иисус, чтобы показать Иисус, рабам Иисус, своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Он через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Аминь. 그다음에 11절 말씀도 11절 말씀도 И там 11. 이르되 То, что видишь, 내가 보는 напиши в 것을 книгу 두루마리에 и пошли 써서 церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. 하시기로. 우리는 주님이 이제 곧 오신다라고 하는 그러한 시기를 살아가고 있습니다. Мы живем в то время, в которое все говорят, пришествие Господа близко. 우리 마지막 때 되어질 일들에 대하여 계시록은 이렇게 기록했고 우리에게 그것을 알려주고 있습니다. О том, что будет в последнее время, записано в книге Откровений и показано нам. 특별히 7 교회에게 편지를 쓰면서 Письмо адресовано особо 7 церквам. 계시록은 이렇게 편지 형식으로 쓰여진 글입니다. Мы знаем, что Откровение записано в форме письма. 그리고 7 교회에게 하나님의 그런 뜻을 이렇게 알려주면서 7 церквам раскрывается воля Божья, 주님의 다시 오심을 준비하고 чтобы они готовились ко второму пришествию Господа, 또 깨어 기도하면서 모든 것에 승리하는 교회와 성도들이 되기를 축복한 그런 글인 것입니다. чтобы бодрствуя, молясь, были побеждающими церквами, побеждающими верующими. 저는 당분간 이 계시록의 말씀을 좀 이렇게 나누면서 Я буду делиться некоторое время по Откровению, 우리 침케드 교회 모든 성도들도 영적으로 다시 한번 깨어나고 что могли заново проснуться еще раз все верующие Шимкенской церкви, 또 우리 교회도 다시 한번 영적으로 이렇게 새로워지고 чтобы церковь наша могла духовно еще раз обновиться, 또 마지막 때를 살아가는 이 모든 교회와 성도들이 이 말씀을 의지하면서 승리하는 삶을 살기를 축복합니다. чтобы, опираясь на Слово Божие, в последнее время мы были побеждающей церковью, побеждающими верующими. 1절 말씀에 보면 1 стих.
이 모든 것은 예수 그리스도의 계시다라고 이렇게 말씀하고 있습니다. Откровение Иисуса Христа. 그리고 하나님께서 이 모든 것에 속히 일어날 일들을 보이셨다. Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. 그리고 그 요한 자신을 가리켜서 자신을 통하여서 이것을 기록하게 하셨다라고 말씀하고 있습니다. И он показал это своему рабу Иоанну. 특별히 3절의 말씀 보면 3 стих. 이렇게 기록하고 있습니다. Здесь так записано. 이 예언의 말씀을 읽는 자, Читающие, 그리고 듣는 자, слушающие 그리고 기록한 것을 지키는 자는 복이 있다. и соблюдающие написано в нем блаженные. 어떻게 보면 마지막 때를 살아가는 교회와 성도들이 해야 될 일이 있다면 То есть чем должны заниматься церкви и верующие последнего времени? 하나님의 말씀을 읽고 Читать Слово, 그리고 그것을 잘 듣는 것입니다. внимательно это слушать. 우리가 말씀을 읽을 때 하나님의 뜻을 분별할 수 있고 Когда мы читаем Слово, мы можем различить волю Божию. 그리고 우리가 그것을 잘 깨닫게 되면 Если мы это правильно понимаем, 어쩌면 이 듣는다라고 하는 이런 표현은요, 듣는다, здесь 말씀을 сказано 듣는 слушающие. 그것을 깨닫고 분별한다는 의미입니다. Это означает, что я это понимаю, и я различаю волю Божию. 그래야 우리는 올바른 신앙의 길을 갈 수 있습니다. Тогда я смогу идти правильным путем веры. 그리고 주님의 다시 오심을 우리는 기다릴 수가 있습니다. И могу при этом ожидать второе пришествие Господа. 마지막 때가 되면 교회에 많은 그런 어려움과 그런 위기들이 찾아올 게 될 것입니다. В последнее время в церкви появится много трудностей, будет много кризиса. 저는 어찌 보면 우리가 이렇게 그동안 교회 사역을 하면서 지금 이 코로나 바이러스가 가장 어려운 상황이 아닌가 생각해 봅니다. Я думаю, что, возможно, вообще за все время церковного служения коронавирус – это для нас самый трудный период. 이렇게 사람들을 자유롭게 만나지 못하니까 Почему? Потому что нет свободы встречи с людьми. 뭐 함께 복음을 전하기도 쉽지 않고 Мы не можем сейчас свободно благовествовать. 또 이렇게 양육하고 같이 기도하고 함께 신앙생활하기가 참 어렵습니다. Сейчас очень трудно заниматься воспитанием кого-то или вообще взращиванием 또 человека. 함께 모여서 예배를 드리지 못하다 보니까 Мы не можем собираться на общее богослужение. 뭐 성도들은 뭐 한 벌써 3개월째, 4개월째 되고 있죠. Уже 4-й месяц, как мы в таком состоянии. 뭐 나도 모르는 사이에 영적인 습관들 이렇게 좀 잃어버립니다. И бывает так, что я не замечаю, но я уже потерял духовные привычки. 저도 계속 기도하면서 고민하면서 어떻게 성도님들에게 이렇게 계속 이 말씀과 그런 영적인 것에 관심을 갖게 할 것인가. И постоянно молясь, я думаю о том, как сделать так, чтобы все равно прихожане интересовались духовными вещами, читали Слово. 그런 의미에서 우리가 이렇게 유튜브나 이렇게 페이스북을 통해서 또 이렇게 말씀을 잘 전달하고 있습니다. В этом смысле необходимо нам передавать им хорошо Слово Божие по YouTube или через Facebook. 중요한 것은 이것입니다. И это важно. 말씀을 지킨다는 것입니다. 지킨다. Что важно? Важно соблюдать Слово. 3절 말씀 보면 3 стих. 그것을 지키는 자에게 복이 있다고 말씀하고 있습니다. Соблюдающий написано в нем блаженные. 마지막 때는 우리가 신앙을 지키는 것이 참 중요합니다. Соблюсти или сохранить веру в последнее время крайне важно. 우리가 어떠한 그런 위기와 그런 어떤 환란과 어려움이 다가올지라도 Какая бы скорбь, кризис или отчаяние не пришло ко мне, 내가 그 생명의 그리스도, 그 주님의 진리 되신 그리스도를 붙잡고 я буду держаться Христа, потому что Он жизнь, потому что Он истина. 믿음으로 신앙을 지키는 것이 참 중요하다는 것입니다. И сохранить такую веру очень важно. 기독교 역사를 보면 그동안 많은 교회들이 이 땅가운데 존재했습니다. В истории христианства было много церквей за все это время на этой земле. 어찌 보면 오늘 성경에 기록된 계시록에 기록된 이 많은 교회들의 이름을 보면 Церкви, которые сегодня описаны в Откровении, 그 시대를 대표하는 교회들이었습니다. это представители своего времени, 대부분 터키 지역에 소아시아 지역에 존재했던 교회들입니다. которые на самом деле существовали в Турции или на территории Малой Асии. 근데 지금 이 교회들은 존재하고 있지 않습니다. Сейчас они не существуют. 그냥 성경에 기록되었고 역사에 존재했던 교회였습니다. Они просто были в истории, они просто записаны в Библии. 지금 그곳에는 성도들이 모여서 예배드리거나 기도하지 않습니다. На данный момент там верующие не собираются, не поклоняются Богу. 건물 자체도 없습니다. Нет даже самого здания. 그냥 이 돌무더기처럼 여기가 옛날에 있었던 교회 터였다. 교회. Просто есть какие-то руины или остатки, напоминающие, что там когда-то была церковь. 터키에 가보면 그것을 그냥 기념하는 관광지가 되어버렸습니다. И в Турции сейчас есть такие туристические места, где показывают, вот здесь была вот такая-то церковь. 왜 그랬을까? Почему? 그들은 진리의 말씀을 들었고 Они же слышали слово истины. 그들은
그것을 알고 있었습니다. И они знали об этом, 그러나 그것을 신앙을 지켜내지 못했다는 것입니다. но не смогли соблюсти или сохранить. 거기에는 많은 핍박과 환난과 어려움들이 있었죠. Было много гонений, было много трудностей. 주님 말씀하십니다. Господь сказал, 이 말씀을 끝까지 지키는 자에게 생명의 면류관을 주시겠다고 말씀하십니다. кто сохранит до конца слова жизни, получит венец жизни. 마지막 때에 교회에 그런 큰 위기가 찾아올 것이라고 많은 사람들은 이야기했습니다. Многие говорили, что ожидается в последнее время большой кризис внутри церкви. 아마 가장 힘들고 어려운 시간에 Самое трудное, самое сложное время. 주님이 찾아오실 것입니다. Именно тогда и придет Господь. 그때 우리는 믿음을 끝까지 지키고 승리하는 자가 되기를 축복합니다. Поэтому благословляю, чтобы до того момента мы сохранили веру и были побеждающими верующими. 이처럼 계시록에 있는 7개의 교회에 편지를 보냈는데 Письмо адресовано 7 церквам, и это записано в Откровении. 당시에는 부흥했던 교회였고 생명에 충만했던 교회였습니다. Церкви, которые в то время были полны жизнью, они возрождались. 그러나 지금은 그냥 흔적만 남아있는 교회의 모습이라고 말씀드렸습니다. Но сейчас от них остались только лишь руины. 하나님의 능력과 말씀이 사라져버린 교회는 초라하고 되게 슬픈 그런 역사만을 가지고 있는 모습이라는 것입니다. То есть можно понять, что церковь, которая утратила Слово Божие и силу Божию, вот такая она неказистая, развалившаяся церковь. 오늘 우리 침캐터 교회는 어떠한 모습이 되기를 원하십니까? Чего мы желаем сегодня для нашей Шимкенской церкви? 우리 교회도 한 29년 된 교회죠. 올해 29년. В этом году церкви нашей исполняется 29 лет. 내년이면 이제 30년이 되는 그런 교회입니다. Через год нам уже будет 30. 그동안 우리가 무엇을 위해서 사역을 해왔는가? Ради чего вообще мы служили все это время? 뜨겁게 복음을 전하고 Горячо благовествовали, 뜨겁게 예배하고 горячо 하나님을 поклонялись, 사랑하고 мы любили Бога, 진짜 하나님 나라를 위해서 헌신했던 그런 교회의 모습이었는가? были посвящены церкви. Но было ли это у нас? 저는 올해 1:2 양육을 통해서 성도들 다시 한번 이렇게 영적으로 회복하는 사역을 하고 싶었습니다. Я желал в этом году начать воспитание 1-2 для того, чтобы по-настоящему каждый имел восстановление, 다시 복음의 기초적인 내용들을 나누면서 что могли снова поделиться фундаментальными истинами 우리의 Евангелия, 신앙을 점검하고 чтобы свою веру проверили, 우리가 어떠한 모습으로 하나님 나라를 위해서 나아가야 될지 и чтобы поняли, в каком направлении нужно двигаться нам ради Царства Божьего. 그런 신앙의 어떤 회복과 새로운 도전을 위해서 사역을 하고 싶었습니다. То есть я желал служить ради восстановления веры, ради нового стимула жизни веры. 근데 이렇게 갑자기 코로나 비루스라고 하는 이런 사건이 찾아와서 Но наступает событие, которое называется коронавирус, он все перечеркнул. 모든 환경이 이렇게 어려움 가운데 있게 되었습니다. Теперь все стало трудно. 자, 그러면 이제 우리는 어떻게 성도들의 믿음을 지켜낼 것인가? И как теперь тогда нам, верующим, сохранить веру? 우리 말씀을 통해서 그걸 살펴보면서 Рассмотрим через Слово 아, 그래. 믿음을 지켜내자. и будем просто принимать решение, я должен сохранить веру. 이기는 교회와 성도들이 되자. Мы должны стать побеждающей церковью, побеждающими 그러한 верующими. 마음으로 이 말씀을 나누려고 합니다. Я хочу таким сердцем делиться Словом. 이 계시록에 나와 있는 이 교회들에 쓴 편지의 내용들은 Содержание писем этим церквам в Откровении 우리가 이 세 가지의 관점으로 이렇게 해석할 수 있습니다. можно толковать с 3 позиций. 첫 번째는 역사적인 관점입니다. 역사적인 Первое – 관점. это историческая позиция. 그거는 교회 시대를 이렇게 쭉 지나오면서 있었던 일들을 통해서 이렇게 해석하는 것입니다. То есть толкование этих писем с позиции истории церкви. 또 하나 해석은 신앙적인 유형, 신앙적인 어떤 모습들이다, 모습들. Второе – это образ веры. 7 교회는 교회의 모습이기도 하지만 То есть 7 церквей – это по-настоящему образ церкви. 우리들의 신앙생활의 어떤 모습이기도 하다는 것입니다. Но в то же время это образ жизни и веры каждого из нас. 또 하나의 그 해석은 그냥 이렇게 성경적인 관점으로 해석하는 것입니다. Третье – это просто библейское толкование. 그것은 우리가 알다시피 교회에게 편지를 쓰면서 첫 번째 주님의 모습을 이야기하고 있고 И, во-первых, в каждом письме мы знаем есть образ Господа. 이제 앞으로 계속 우리가 살펴볼 내용들입니다. Мы будем с вами это дальше рассматривать. 그다음에 어떤 교회에 대해서는 칭찬하고 계시고 Какая-то церковь получает похвалу, 또 어떤 교회에게는 책망하시죠. какой-то он упрекает или обличает. 주님의 모습을 이야기하고 То есть описан образ Господа, 칭찬하고 потом похвала, 또 если 이렇게 есть, 책망도 하고 обличение, 그다음에 네 번째는 권면을 и 권면. четвертое – это увещание 야, или наставление. 너희가 이게 회개하라. Тебе нужно покаяться. 돌이키라. 그리고 나면 마지막 5번째는 약속의 말씀입니다. И последнее, пятое, дается обетование. 교회마다 이 5가지의 그런 어떤 내용들이 계속 반복적으로 이야기되고 있어요. Эти 5 пунктов повторяются в каждом письме церкви. 그래서 우리는
이 말씀을 통해서 교회를 향하신 하나님의 뜻을 발견할 수 있습니다. Поэтому через письма мы можем для себя познать волю Божию о церквах. 오늘은 역사적 관점에 의한 일곱 교회에 대한 해석을 좀 이렇게 보려고 합니다. Сегодня рассмотрим историческое толкование этих 7 церквей. 이건 앞으로 계속 반복적으로 이야기할 것이니까 На самом деле это будет дальше повторяться. 뭐 특별히 외우거나 그러진 않으셔도 됩니다. Поэтому особо можно не заучивать и не знать так наизусть. 자, 우리 11절 말씀 보시면 Стих 11. 일곱 개 교회를 말씀하고 있죠. Здесь упоминается 7 церквей. 첫 번째 에베소 교회, Первая Ефесская, 두 번째 서머나, Смирнская, 버가모, Пергамская, 두아디라, Фиатирская, 사대, Сардийская, 필라델비아. Филадельфийская и Лаодикея. Лаодикийская. 자, 이 교회들을 그동안 우리가 이제 2000년의 어떤 교회 역사를 가지고 있죠. Эти церкви имеют историю 2000 лет длиной. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 다음에 То есть после смерти и воскресения Иисуса Христа 그 오순절날 성령의 그런 역사를 통하여서 было действие Духа Святого в день Пятидесятницы. 이제 그리스도를 믿고 체험한 성도들이 생겼습니다. Появились те, кто уверовал в Иисуса Христа и стали 처음에 верующими. 이제 제자들을 중심으로 해서 Вначале это были только ученики. 이제 유대와 사마리아와 땅까지 이르러 이제 그 복음이 쭉 확장되어지면서 Но Евангелие стало распространяться в Иудее, Самаре, даже до края земли. 교회들이 생겨나기 시작했죠. Стали появляться церкви. 특별히 사도 바울에 의해서 그런 1차, 2차, 3차 전도연을 통해서 그 지역에 많은 교회들이 생겨났습니다. Особенно через Павла, через 3 путешествия было поставлено много церквей в разных местах. 어찌 보면 그 교회의 역사가 또 그 시대의 역사였습니다. История церкви отражает историю своего времени. 초대교회의 그 교회들이 생겨났고 초대교회. Появились первые церкви. 그 다음에 우리가 알다시피 로마가 모든 전 세계를 지배하면서 유럽을 지배하면서 Мы знаем, потом была эпоха Римской империи, которая управляла всем миром. 거기에 많은 고난과 핍박과 환란이 있었지만 Это был период страшных гонений и страданий. 결국 신앙을 또 지켜내면서 Но при этом веру они сохранили. 나중에는 312년에 기독교가 국교로 공인되게 되고 В 312 году христианство было объявлено государственной религией Рима. 콘스탄티누스 황제가 기독교를 나라의 종교로 이렇게 선포하는 그런 일들이 생겨납니다. По указу императора Константина. 그러면서 교회에게는 이제 핍박이 사라지고 자유의 시대가 찾아왔어요. Гонения на церковь прекратились, наступает свобода. 로마의 종교가 기독교다. И теперь, религия Римской империи – это христианство. 그러면서 이제 그 카톨릭 교회를 중심으로 해서 중세 그 교회가 모든 것들을 이게 다스리기 시작했습니다. В средние века поднимается римская католическая церковь, которая начинает над всем управлять. 그래서 교회와 정치는 하나가 된 시대였습니다. Это период, когда происходит единство церкви и политики. 그러나 영적으로는 어두운 시대였죠. Но духовно это мрачное время. 그들이 진리이신 하나님을 이렇게 추구하는 것이 아니라 Они не стремились к истине, то есть к Слову Божьему, к самому Богу. 교회도 하나의 그냥 권력처럼 되고 권력. Церковь стала просто как один аппарат, 왜냐면 власть какой-то. 그 교회의 교황이 임금, 나라의 그런 어떤 왕들을 이렇게 임명하는 그러한 일을 했다는 것입니다. И в это время Папа Римский с самого начала правителя страны. 우리는 중세 그런 카톨릭 중심의 교회 시대를 알고 있을 것입니다. И мы знаем, что в средние века именно католическая церковь главенствовала. 그러다 보니까 나중에는 이제 마틴 루터에 의해서 종교 개혁이 일어났고, Потом начинается реформация религии Мартином Лютером. 그리고 이제 우리가 알다시피 뭐 유럽이나 이쪽에 새로운 부흥의 교회가 부흥하는 그런 시대를 또 우리가 보았습니다. Начинается потом история возрождения в Европе и в других странах. 지금은 이제 마지막 때를 향해서 가고 있는 그런 시대를 살고 있죠. И мы живем в то время, когда все движется к концу. 그래서 이제 역사적인 관점으로 교회를 해석하면서 Если так толковать исторически церковь, 그 에베소 교회부터 시작해서 그 라오디게아 교회까지 начиная от Ефеска до Лаодикийской церкви, 그 교회들이 그 시대를 대표한다는 그런 해석입니다. это толкование того, что эти церкви просто представляют свою эпоху. 네. 자, 이러한 관점으로 봤을 때 에베소 교회는요. Вот в этом смысле Ефесская церковь 시기적으로 보면 AD 주 33년부터 100년까지. это период от 33 до 100 года после Рождества Христа. 에베소라고 하는 뜻, 그 교회 에베소라고 하는 단어의 그런 뜻이 뭐냐면 Само слово «Ефес» 못이 이렇게 하나 지나갔다는 거예요. 지나갔다. означает «проходит». 이 마음에 남아 있지 않고 지나갔습니다. То, что проходит, не оставляя следа в сердце.
사람들이 이렇게 뭐 그런 걸 문학적으로 표현하거든, 문학적으로. Ну, люди об этом говорят как-то литературно так. 나에게 사랑이 찾아왔다. Вот пришла ко мне любовь, 사랑이 머물렀다. была во мне, 또 사랑이 지나갔다. и она прошла. 그러면서 마음이 이렇게 마음이 텅 비어 있다. И в сердце как бы пустота. 그런 게 에베소라고 하는 뜻이라는 거죠. Это вот слово «ефес» все означает. 신앙적으로 정의해 보면 Если применить с позиции веры, 이 사도들도 하나씩 죽어갔습니다. 죽어갔고. апостолы стали умирать один за другим. 내 예수님을 눈으로 목격했던 사람들도 이제 죽어가는 거예요. Те, которые видели Иисуса своими глазами, стали умирать один за другим. 주님 곧 오신다 그랬는데 Они сказали, Господь сказал, вроде скоро 왜 приду. 오시지 않지? А чего же Он не придет? 주변에는 많은 핍박과 환란들이 있었죠. А вокруг нас столько гонений и трудностей. 그래서 1세대 첫 번째 성도들이 죽어지고 Поэтому 죽어가는 первое поколение верующих стало умирать. 예수님은 오시지 않고 А Иисус так и не пришел. 그러면서 그들이 예수님에 대한 뜨거운 신앙을 잃어버렸다는 거죠. И они стали утрачивать горячую веру в Иисуса. 에베소 교회는 그 말씀을 하시죠. И об этом говорит послание к Ефесянам. 너희가 첫사랑을 버렸다는 첫사랑. К Ефесской церкви. Ты потерял первую любовь. 내용은 없고 형식적인 신앙만 남았다는 У 거죠. тебя нет содержания, у тебя просто форма и внешняя оболочка 그들이 осталась. 오랜 기다림 가운데 실망을 해서 Поскольку люди так долго ждали, они разочаровались. 그렇게 형식만 남아있는 교회의 모습이 됐다는 거죠. Теперь в церкви есть только форма, но нет содержания. 이게 에베소 교회의 어떤 시대, 교회, 그 시대를 대표하는 교회의 모습이었다는 거죠. И Ефесская церковь представляет вот именно вот такой период истории. 33년부터 100년까지. С 33 по 100 год. 두 번째는 Второе, 서머나 교회죠. 서머나 교회. Смирская церковь. 이거는 주 100년부터 100 года 312년까지. по 312 год. 이걸 특징적인 건 뭐냐면 박해시입니다. 박해 시대. Что это 핍박의 за 시대. особенность? Это гонения. 가장 큰 핍박이 있었던 거예요. Самые сильные, страшные гонения были в это время. 이 서머나라고 하는 이 단어의 뜻은 뭐냐면 Само слово «смирно» 부서졌다, 부서졌어. означает разрушиться, 마치 가루처럼 되었다, 가루처럼. как мука, перемолоться. 그게 서머나의 그런 뜻이라는 거죠. Это значение «смирные». 엄청난 핍박과 고난이 있었던 시대를 살았어요. Время, когда были страшные гонения и трудности. 계시록 2장에 보시면요. Откровение 2 глава, 2장 8절 8 стих 이제 9절에도 보면 и в 9. 9절에 특별히 보면 내가 너의 환난과 궁핍을 알고 있다. 9. «Знаю твои дела и скорбь и нищету». 10절에 보면 10. 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. 그리고 너희가 10일 동안 환난을 받을 것이다. Ты будешь находиться в этой скорби дней 10». 여기 보면 문자적으로는 10이라고 나와 있는데 Написано «дней 10», 많은 역사학자들이 이것을 해석할 때 но многие историки и ученые толкуют этот стих. 이 100년부터 312년까지 로마에 그런 10명의 그런 황제가 있었어요. 10명의 황제. Говорят, что было 10 императоров от 100 до 312 года после 그리고 Рождества Христа. 312년 콘스탄티누스 황제가 기독교를 국교로 선포하기까지 До того, как 312 император Константин провозгласил христианство государственной религией Рима, 이 10명의 황제에 의해서 가장 큰 핍박과 환란이 있었다는 것입니다. были самые страшные гонения этих 10 римских императоров. 그래서 10일의 환란은 10명의 그런 로마의 황제에 의한 핍박이라고도 비유적으로 설명하기도 합니다. Поэтому они поясняют дней 10 как период гонений этих 10 그래서 императоров. 서머나 교회는 고난과 핍박의 세대를 지났던 교회의 모습을 상징합니다. Смирская церковь поэтому собой символизирует церковь, которая имела такие гонения, но через них прошла. 서머나 교회에는 주님이 И 책망하지 Смирскую 않습니다. церковь Господь только хвалит, не обличает, не 그런 упрекает. 특징도 있습니다. Вот такая особенность у нее. 고난과 핍박 가운데 있는 교회를 향해서 주님이 책망하지 않습니다. Церковь имела так много гонений, поэтому Господь не может ее ни в чем упрекнуть. 그들이 잘해서 뭘 잘했다기보다는 То, что они сделали правильно или неправильно, не суть важно. 주님은 그 핍박과 환란 가운데 있는 성도들을 위로하기 원하셨습니다. 위로. Он знал, какие у них были страшные гонения и трудности, поэтому желал только одного — утешить их. 세 번째 교회는 Третья церковь, 버가모교회입니다. 버가모. пергамская. 이 버가모라고 하는 뜻은요. Слово «пергам» 결혼이라는 뜻입니다. 결혼. означает брак. 딱 우리가 의미를 떠올리면 312년에 기독교가 국교를 이렇게 딱 선포됩니다. В 312 году христианство провозглашается государственной религией Рима. 그래서 교회와 정치가 하나가 됩니다. Ну, происходит тогда единство религии и политики. 그리고 이 카톨릭 교회가 조직화되죠. 조직화돼요. И в это время происходит такая систематизация католической церкви. 여러분 첫 번째 교황이 누굽니까? А кто был первым папой?
빠빠. 베르 빠빠가 누구예요? Первый папа римский, кто он? 사도 베드로예요. 사도 베드로. Апостол Петр. 이 카톨릭에서는 이 베드로 사도를 첫 번째 빠빠라고 하죠. Ну, католики утверждают, что апостол 그래서- Петр это первый папа. 자신들의 전통은 거기에 있는 거예요. 정통성. И они как бы говорят, мы оттуда берем свои традиции. 예수님의 수제자였던 베드로가 우리의 첫 번째 교황이다. Лучший ученик Иисуса Петр это наш первый папа 그래서 римский. 지금까지 교황의 역사가 이어지잖아요. 그죠? И вот как по сей день мы знаем есть история папства. 이 버가모 교회는 그렇게 Пергамская церковь. 콘스탄티누스 황제에 의해서 기독교가 국교로 이렇게 선포가 되면서 С момента, когда Константин провозгласил христианство государственной религии Рима, 교회가 더 조직화되고 церковь стала еще более систематизироваться. 그러면서 교회도 보면 이 교황의 권위가 엄청납니다. 교황. И мы знаем, в католической церкви там огромная власть и авторитет Папы Римского. 그 중에 하나가 뭐냐면 교황은 그러니까 흠이 교황 무오설이라 무오설. 그러니까 어떤 의미냐면 그에게는 하나의 어떤 오점도 없다. И один из пунктов о Папе гласит, что Папа Римский не порочен. 가톨릭이 그런 신앙이 있죠. То есть они в это верят, 이 교황의 존재는 흠이 없는 사람이라는. что сам Папа Римский не порочен. 거의 뭐 하나님과 거의 같은 그런 의미로 이렇게 그들은 존중하죠. Они его 존경하고. почитают так же, как наравне, как Бога. 마지막 때 보면 요한계시록에 보면 이 카톨릭의 그런 것을 바벨론의 음녀에게 비유하죠. 음녀. В конце книги Откровения католическая церковь сравнивается с блудницей. 뭐 그건 이제 나중에 또 이렇게 Но это 말씀드리겠습니다. мы потом разберем. 그러면서 교회가 조직화되고 타락하면서 Церковь систематизируется, при этом она падает. 뭐 환경은 편해졌지만 И при этом, конечно, происходит такое изменение. 교회가 영적으로 그렇게 타락했다라고 이렇게 이야기할 수 있어요. Происходит такая духовная деградация церкви. 이게 버가모 교회의 그런 모습이었어요. Это образ Пергамской церкви. 제가 이제 다음 주나 이게 계속 이제 매주 화요일마다 이 교회에 대해서 하나하나씩 이게 교회를 설명하면서 Я буду каждый вторник пояснять по церкви, 신앙적인 의미를 이렇게 설명하도록 하겠습니다. чтобы иметь такое понимание веры. 버가모 교회는 312년부터 590년까지 Поэтому Пергамская церковь с 512 с 312 네 번째 교회는요. четвертое 두아디라 교회. Фиатирская церковь 두아디라 교회는 590년부터 1517년까지. с 590 года до 1517. 이게 이제 중세 교회입니다. 중세 교회. Это все период средневековья получается. 네, 이때는 이 두아디라라고 하는 뜻은요. Слово фиатира 예, 미사죠, 미사. 그 카톨릭에서 드리는 그런 예배의 형식을 미사라는 미사. означает месса, 네, ну, католическое месса, богослужение. 그 의미가 바로 두아디라라고 하는 두아디라. Это фиатира. 그러면서 카톨릭의 중세교회 시대를 의미하고 Это означает средневековье, когда господствовала католическая церковь. 교회가 가장 큰 권력을 가진 시대입니다. Эпоха, когда церковь обладала наивысшей властью. 교황 자체가 국가예요. То есть сам папа был бы как государство. 이 말 다시 말하면 교황의 권위가 왕보다 더 높았다는 것이에요. Иными словами, авторитет папы был гораздо выше авторитета императора или короля. 그래서 교황이 정치적인 그런 힘을 갖고 있었다는 것이에요. И в то время поэтому папа обладал такой политической 그때 властью. 일어날 게 뭐예요? 가장 화려하게 교회들을 짓죠. И в то время строили что? Вот такие самые роскошные соборы, которые мы знаем сегодня. 백성들한테 많은 세금을 걷어가지고 Но для этого облагали народ страшными 열심히 짓는 налогами. 거예요, 그냥, Они 형식적으로. строили вот эти соборы, храмы 화려한 постоянно. 건물과 화려한 그런 교회들을 짓기 시작합니다. Роскошные эти богатые храмы, соборы. 그러나 영적으로는 타락했다라고 이야기하죠. Но при этом духовно шло падение постоянно. 하나님에 대한 그런 신앙을 추구한 것이 아니라 К вере в Бога они не стремились. 어떻게 보면 교회가 우상이 되어버리는 교회. Для них церковь стала идолом. 엄청난 그런 교회들의 그런 화려한 모습들을 봅니다. Роскошные храмы, соборы строились вот именно в то время, богатые, красивые. 예수님은 이 땅 가운데 말 구유에서 태어났다죠. 말 구유. Иисус был рожден в хлеву, в яслях. 가장 낮고 천한 자의 모습으로 오셔서 Пришел в самом таком низком, презренном образе. 가난한 자들을 위해서 돕고 섬기시고. Но он помогал, служил бедным. 그게 어떻게 보면 우리 기독교의 어떻게 본질인데 Это сущность, наверное, для нас, как христианство. 그냥 교회라고 하는 그런 조직을 통해서 Но у них была система, которая называлась церковь. 그래서 그것은 카톨릭을 중심으로 한 중세 교회 시대를 의미합니다. Это все средневековье, где главенствовала католическая церковь. 교회는 영적인 힘을 잃어버렸고
Церковь в то время потеряла духовную силу, 세상 안에서 타락한 모습으로 변질된 모습. она деградировала, она просто изменилась, переродилась. 성경에는 우상의 제물을 먹었고 음행을 했다라고 성경은 말씀하고 И 있어요. Писание говорит, что эта церковь ела идоложертвенную пищу, занималась прелюбодеянием. 다섯 번째는 사대교회입니다. Пятое – это 사대교회. сардийская церковь. 이건 1517년부터 1750년까지인데 Это с 517 года 네, по 1517년 с 1517 года 그다음에 1750 до 1750. 자, 이게 보면 개혁 시대라고 있는데 개혁 시대. Это период реформации. 이것이 여러분 잘 알다시피 1517년 마틴 루터 사제에 의해서 종교 개혁이 일어나죠. Мы знаем, что Мартин Лютер поднял реформацию религии в 1517 году, 그래서 2년 전에 2018년에 종교 개혁 500주년 행사를 가지기로 했었죠. и 2 года назад проводили такую, акцию, да, в честь 이게 바로 500-летия реформации. 4대 교회 시대, 4대 교회. Это все период сардийской церкви. 4대라고 하는 뜻은요. Слово «сардис» 도망쳐 나온 사람들이란 뜻이 있어. 도망쳐 나온 사람. означает «беглецы». 네, 그러니까 이 중세 카톨릭의 그런 교회 시대로부터 도망쳐 나온 사람들. Те, которые, то есть, были в католической церкви, но сбежали 우리가 оттуда. 알고 있는 프로테스탄트들. Их 종교 называют 개혁. протестантами. 네, 저항하는 사람들. Те, которые сопротивлялись и вышли оттуда. 네, 그래서 4대라고 하는 교회 자체가 그 종교 개혁 시대를 의미한다라고 이야기합니다. Поэтому период сардийской церкви собой означает вообще период реформации. 여기도 보면 처음 시작은 좋았어요. 신앙의 회복을 위해 노력했지만 У них были хорошие мотивы, нужно восстановить веру, все было хорошо в начале. 4대 교회의 특징은 너희가 살았다 하나 죽어 있는 자들. Но в чем особенность сардийской церкви, по словам Господа? Ты говоришь о себе, что ты живой, на самом деле ты мертвый. 겉으로는 살아있는 것 같은데 То есть внешне ты кажешься живым, 실상은 죽어 있는 모습이라. но в реальности ты мертвый. 뭔가 열심히 저항하고 새롭게 하려고 하는데 Они сопротивлялись успешно, что-то хотели, пытались делать. 뭐 능력은 없는 거죠. 똑같다는 것이죠. Как будто у тебя нет силы, ничего не Такие- получилось. 말만 많이 하는 신앙 아니에요. 말만 많이 하는 신앙. То есть вера, которая имеет 실제 многословие. 능력은 없는 거. На самом деле у тебя нет никакой силы. 여섯 번째는 빌라델비아인데 Шестое Филадельфийская церковь 1750년부터 с 1570 1948년 до 1940. 이스라엘의 회복이 있었던 때죠. 이스라엘. То есть до восстановления Израиля, 이스라엘이 나라로 인정받던 해. когда Израиль был восстановлен как государство. 이 시대는 교회의 부흥 시대라고 얘기합니다. 교회. Это называется период возрождения церкви. 빌라델비아라고 하는 뜻은요. Слово Филадельфия 형제를 사랑한다는 의미예요. 형제를 означает 사랑. братская любовь. 이때는 무엇을 했냐면 가장 뜨겁게 복음을 전했던 시대입니다. Это период, когда горячее, сильнее всего благовествовали. 유럽에 부흥이 있었고, В Европе было возрождение, 아메리카에 부흥이 в Америке 있었고, было 그다음에 이게 возрождение. 제3세기의 부흥까지 이어지면서 Было даже возрождение в странах третьего мира. 성령 시대라고 합니다. 성령 시대. Это все называлось эпохой Святого Духа. 그리고 가장 선교 시대, 가장 복음을 활발하게 증거했던 거예요. Это эпоха, когда проповедь Евангелия миссионерства достигла просто пика. 교회마다 많은 부흥의 역사 있었습니다. И было огромное возрождение в каждой церкви. 웨슬레라고 하는 감리교 부흥 운동이 있었고, И было такое методистское движение под руководством Джона Уэслия. 뭐 조지 필드나 스펄전, 무디 목사 등에 의해서 영국과 그런 이 유럽과 이 미국까지 큰 부흥의 운동이 있었습니다. Спержен, Уайтфилд, Муди, которые подняли огромное движение возрождения в Европе и в Америке. 선교사들에 의해서 복음이 가장 뜨겁게 전파됐던 시기입니다. Это период, когда миссионерами сильнее всего передавалось Евангелие в разных местах. 아프리카 대륙에도 그랬고, На африканском континенте, 인도도 그렇고, 인도, в Индии, 그다음에 남미, в Южной Америке 또 중국 대륙에 이어까지 и в Китае. 그런 복음의 그런 선교사들에 의해서 복음이 가장 활발하게 전파됐던 시대였습니다. То есть период, когда проповедь Евангелия миссионерам достигла пика. 이게 빌라델비아 교회의 모습이에요. Это образ Филадельфийской церкви. 마지막 일곱 번째 라오디게아 교회, 라오디게아. Последний – это Лаодикийская церковь. 라오디게아는 1948년부터 지금까지 지금. Это начиная с 1970 года по сегодняшний день. 예, 라오디게아라고 하는 뜻 자체는요. Лаодикия 인간 중심, 인간 중심. означает эгоцентризм. 예, 어떻게 보면 인본주의라고 해도 인본주의. Эгоцентризм. 이것 때는 자유주의 신학이에요, 자유주의 신학. Это такая вот либеральная вера. 이제 과학적으로 성경을 비평하기 시작했는데, 비평. Теперь в это время начинаешь что? Научно 야, 이거는 критиковать 그냥 Библию. 어떤 이스라엘 민족의 어떤 문학적인 이야기지. Но Библия это же просто какая-то история или литература израильского народа, говорят 그런데 이 они. 진리를 비평하기 시작했어요. Стали критиковать истину, которая 많은 тут записана. 자유주의 신학들이 나왔고, Появилось много либеральных теологов, 문학적 ученых, 비평을 한다고 하고. которые стали заниматься якобы такой вот цензурой 그래서 Библии. 이것은 그렇게 하나님의 그런 권위에 도전하는 그런 시대입니다.
Это то есть то время, когда люди бросают Божьему авторитету вызов. 라오디게아 교회는 뭐라고 얘기해요? И как сказано о Ладикийской церкви, 너희가 뜨겁든지 차갑든지 하라. ну будь или горячий, или холодный. 그런 말씀으로 이렇게 하시는 것을 보죠. Слова Господа адресованы этой 자, церкви. 이처럼 이 7개의 교회는 예수님 이후에부터 시작된 교회 역사들을 대표적으로 이야기한다라고 이야기합니다. И 7 церквей показывают нам ту историю церкви, которая была после вознесения Господа. 이러한 관점으로 교회 시대를 쭉 이렇게 읽어보는 것입니다. 해석하는 것입니다. Читать и толковать историю церкви можно вот с такой позиции. 실제로 교회들이 걸어왔던 역사입니다. 역사. И это на самом деле та история, которую прошли эти церкви. 여기서 중요한 것이 뭐냐면 Тогда что важно во всем этом? 제가 주일 설교에도 이렇게 말씀드렸지만 Как я говорил в воскресной проповеди, 어떤 시작이 있고 есть начало, 과정이 있고 есть процесс, 끝이 있을 것이라는 것입니다. есть конец. 그래서 우리는 어떻게 이 시대가 끝나게 될지 우리는 알고 있습니다. Что закончится, как это закончится, мы знаем. 주님이 그것을 우리에게 말씀하셨고 Господь об этом сказал нам. 마지막에 되어질 일들에 대해서 이렇게 계시받은 내용들이 있고 Есть откровение о том, что будет в конце. 그러면 우리는 어떻게 살아가야 될 것인가? Тогда как нужно нам жить? 오늘 7개를 대표하는 교회들에게 어떤 신앙적인 권면을 하는 것처럼 Как Господь давал сегодня вещание каждой из 7 церквей. 우리들은 말씀을 지키면서 Также необходимо нам соблюдать Его Слово, 또 우리가 주님의 다시 오심을 이렇게 기다리면서 ожидать второе пришествие Господа, 영적으로 깨어 있고 духовно бодрствовать. 우리 교회와 성도들 또한 영적으로 깨어 있어서 Необходимо, чтобы все церкви верующие бодрствовали, 말씀을 지키고 соблюдали Слово. 그러한 모습으로 우리가 신앙생활 해 나간다면 Если мы ведем такую жизнь веры, 우리는 어떠한 환난과 어려움과 문제가 다가와도 то какие бы скорби, трудности и проблемы к нам не надвигались, 끝까지 믿음을 지키는 자들이 될 것입니다. мы сможем до конца веру 자, сохранить. 우리는 이 7가지 교회를 교회 시대적인 관점에서 해석을 했습니다. Сегодня мы истолковали 7 церквей с позиции эпохи или времени. 다음 시간부터는 한 교회의 모습을 살펴보면서 Будем разбирать по одной церкви со следующего раза. 성경적인 관점에서 С позиции Библии, 그래서 그 시대의 그 교회의 모습들 образ церкви того времени. 그리고 이것을 오늘 우리가 어떻게 이 말씀을 적용할 것이고 И как это сегодня применить к нашей эпохе? 우리는 어떠한 믿음을 가져야 될지 Какую веру нужно нам иметь? 이렇게 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. Будем рассматривать с вами одно за другим. 한 주에 한 교회씩 살펴본다고 했을 때 Если мы посчитаем по одной церкви на неделю, 앞으로 7주 동안 значит 7 недель в будущем, 뜨거운 이 여름에 7교회의 모습을 쭉 공부하면서 рассмотрим 7 церквей, самый такой период жары, лета, 우리의 신앙이 다시 한번 뜨거워지고 새로워지기를 축복합니다. чтобы наша вера стала горячей еще раз. 우리 이 시간 함께 기도하겠습니다. Будем молиться. 하나님, 주님의 다시 오심을 기다리고 준비합니다. Господь, мы ожидаем Твое второе пришествие, мы при этом готовимся к Нему. 여러분, 이 마지막 때에는요, 교회를 향한 큰 핍박이 있을 것입니다. В 교회. последнее время будут большие гонения на церковь. 가장 힘들고 어려운 시간 찾아올 때 Будет такой пик просто гонений, трудностей, страданий. 그때 주님은 오실 것입니다. И вот тогда придет Господь. 성도들이 더 이상 버티기 힘들 때 Когда уже просто не в силах это будем мы сносить. 너희들이 끝까지 믿음을 지켰구나. Господь скажет, вы веру до конца сохранили. 주님이 이 땅에 다시 오셔서 И будет Его второе пришествие на землю. 모든 것들을 끝내시고 И тогда всему придет конец. 새하늘과 새 땅의 역사를 새롭게 펼치실 것입니다. Откроется тогда история нового неба, новой земли. 우린 그러한 시대를 살고 있습니다. И мы живем в такое время. 이게 코로나 비루스가 우연히 찾아온 것도 아니고 Коронавирус не пришел случайно. 여기는 보이지 않는 세계에 엄청난 그런 계획들이 있을 것입니다. Есть какие-то планы у Бога грандиозные на такой невидимый мир, 사단과 싸워서 이겨야 됩니다. но нам нужно воевать с сатаной и побеждать, 네. 교회가 신앙을 잃어버리지 않도록 чтобы церковь не потеряла веру, 성도들이 믿음을 잃어버리지 않도록 чтобы верующие веру не утратили. 우리가 더욱더 깨어 기도해야 될 줄 믿습니다. Нам нужно больше бодрствовать и молиться. 주여 우리가 그러한 믿음을 지키는 자들이 되게 하소서. Господь, помоги такую веру сохранить нам. 우리 교회 다시 한번 새로워지게 하시고 И также помоги церкви нашей обновиться. 이 코로나 비루스를 다 이기고 승리하게 도와주셨고 Помоги нам всем победить коронавирус. 자, 우리 그러한 마음으로 함께 뜨겁게 기도하겠습니다. Таким сердцем будем молиться. 우리 교회와 성도들에서 기도하시고 За церковь, за верующих. 자, 우리 한 20분 정도만 뜨겁게 함께 Будем 기도하겠습니다. минут 20 горячо молиться. 야스포 Господь, Господь, 야스포 Господь, 오 성령이여 Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что 하나님 우리가 시간 믿음으로 Ты 기도하며 говоришь к нам.
주여 마지막 때를 살아가는 우리들에게 지혜와 능력을 주시옵소서. 하나님, 코로나 비루스로 인해서 예배도 멈췄고 하나님 모든 것들이 주여 정상으로 돌아가지 않는 주여 이 모든 위기와 환란과 어려움 가운데 우리를 새롭게 하시고 주여 새로운 사역으로 이끌어 주시옵소서. 하나님 다시 한번 하나님의 나라를 바라보게 하시고 주여 우리에게 하나님의 새로운 힘과 소망과 능력을 주시옵소서. 오 누시가 하나님 또 가정에서 이 예배드리고 말씀을 듣고 기도하니까 다시 한번 우리 영적으로 새로워지게 하시고 또 우리의 심령을 다시 한번 회복시켜 주시고 하나님 모든 교회에서 지나오면서 많은 교회들 가운데 환란과 핍박과 어려움이 있지만 마지막은 승리라고 주님 말씀하시고 주여 우리가 다시 한번 회여 기도하게 하시고 다시 한번 하나님이 주는 승리를 체험케 하시옵소서. 오 성령이여 우리가 다시 한번 새로워지기를 축복합니다. 주여 우리를 새롭게 하시옵소서. 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 주여 우리가 다시 한번 영안에서 우리를 새롭게 하시고 주여 교회가 다시 일어나게 하시고 주여 하나님의 능력과 내가 우리가 함께하게 도와주시고 오 성령이여 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 오 성령이여 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 주여 우리 모든 교회들마다 다시 한번 새로운 신앙이 새로운 역사들이 나타나게 하시고 믿음으로 깨어나게 하시고 주여 우리의 모든 삶을 다시 한번 회복시켜 주셨소서. 오 성령이여 성령이여 오 성령이여 성령이여 성령 오 누스베아 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 주여 교회를 향하여 하나님 말씀 성령과 힘으로 충만 하나님의 영광과 능력이 없어 우리 가운데 함께 임재하게 하셨소서. 오 성령이여 성령이여 성령 오 성령이여 성령이여 성령 주여 우리 영을 새롭게 하셨소서. 주여 말씀으로 우리 영을 새롭게 하시고 우리가 말씀을 읽고 듣고 지키는 자들이 되게 하시고 주여 말씀을 읽고 듣고 지키는 자가 되게 도와주시고 주여 말씀을 주여 읽고 듣고 지키는 자가 되게 도와주시고 주여 말씀을 주여 읽고 듣고 지키는 자들이 되게 하시고 주여 말씀을 듣고 읽고 지키는 자들 되게 하시고 주여 말씀을 따라 승리하게 하시고 주여 말씀을 지키게 하시고 주여 우리가 영안에서 승리하게 하시고 하나님의 놀라운 은혜가 우리 가운데 나타나게 도와주시옵소서. 오 성령이여 성령이여 성령 오 주의 성령이여 성령이여 성령 주여 다시 한번 우리를 새롭게 하시옵소서. 주여 우리를 잡아주시고 함께 인도하시옵소서.